काल बाबून पतो स्टेटमेंट केलो की तुमकां लंडनाक धाडपाचो आत आशिल्लो म्हणून तेजो हय पुर्तुगालाक कितें तुका कित्याक ताणें बाबा धाडलेलो खंय गेमींग धाडलेलो खंय आनी ताका पळय सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता जर म्हाका कोणें जर कोणें न्हू बाबून पोर्तुगालाक जर धाडला जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यात बेस्ट कोच जावंक शकता. म्हाका दिसता आयज गोंयान व्हॉलीबॉलान कोचाची गरज आहा आनी जो मनीस स्टेटमेंट करता जेणी म्हाका धाडला म्हणजे हेणी ट्रेनिंग दिली आसतली म्हाका म्हणजे ह्यो कोच जाला आसतलो. सो जर गोंयान रिक्वेस्ट आहा तुज्या थ्रू गोंयान कोणाक व्हॉलीबॉल शिकपाचें आहा जाल्यार तेचे कडेन वचपाचो तो कोचिंग बरी दिता. बाबू म्हणटा तूं दुसरें म्हणटा तो तूं कितें तूं राव कोणूय तुवें म्हणजे तुजो स्टेटमेंट आसलो पळय हेका सपोर्ट करता म्हणून प्रवीणाक तेजे ताणें म्हटलेलें आसा हो कितें करता ताणें रावचो पयलो रावतलो जाल्यार पोवचो ताणें हेज्या प्रवीणा बरोबर. पळय म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट आहा आमी युतीचें सरकार आहा. भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी हे एलायन्सान आहात आनी शक्यतो फुडें एलायन्सानूच आसतले. आतां जेन्ना काम करता आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे स्टेटीचे लिडर आहा आनी लीड घेतात तेन्ना जे आमचे हायकमांड आमचे सिनियर्स जे सांगतले तेच आमी करतले. म्हणजे उदाहरण सांगपाचें म्हटल्यार जंय तिकीट थंय दितले तेका आमकां वावरचें पडटलें पूण तिकीट घेवप आनी तिकीट दिवप हें इम्पॉर्टंट आहा. तर कोणाक तिकीट दिता ते डेफिनेटली आमी वावरतले. तरूण भरून कितें उलयता काय म्हणटा कोणाच्यानी बसोंक जाता म्हणटा तो इट्स डेमोक्रेसी एनीबडी तरूण भरून कोणाक उलयता काय जाणटेपणार कितें जाता मात मरे तकली मात भ्रमीत जाल्ली आसता. जाणटेपणार खूब चड जाणटे जाल्यार भुरगेपणाची याद जाता म्हणजे भुरग्या भशेन वागप चालू जाता. तशें तें मातशें आतां कितें आहा जाणटे जाल्यार रिलॅक्स जावपाचें आपलो प्रेशर डायबिटीज हे सगळें चॅक करचें आनी आरामशी नातरांक बितरांक खेळोवची. बश्टे जेन्ना डेव्हलपमेंट पेडण्याचें जाता तेन्ना नवीन विचार जाय नवीन ताणें म्हणटा आपणांनी तुका खूब हेल्प केला तूं आपणान म्हणटा ताका खूब हेल्प केला कोल्लो हेल्प रे डेव्हलपमेंट सगळें पेडण्या मतदारसंघान वचोन कोणाकूय विचारा कोणाक हेल्प केलो तो तुमकां रायट आन्सर दितलो. सो कोणें कोणाक म्हटलें कोणें कोणाक हेल्प केलो कोणाक जाल्यार पेडणेकार सांग. पूण वाय बाबू इज स्पिकींग अगेन्स्ट बाबू कित्याक उलयता तुज्या अगेन्स्ट पळय पॉलिटिक्सान कोण ना कोण एकामेकाचे अगेन्स्ट उलयतले पूण म्हाका फरक पडना जेन्ना हांवें म्हाज्या लिस्टांतल्यान कोणाक ब्लॅक लिस्ट केला तेका परत आनी एंट्री ना.